Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Beladia. Donc aujourd'hui je suis revenue avec vous pour vous préparer un cake. Donc cake hadaya, donc vraiment simple. La préparation تاعو متكلفش كتير. Il est à la portée de tout le monde. Pour cela, نديرها le cake تاعي, c'est du caramel et العسيلة. Voilà. هذه راح نضيفها لهم ونقصت شويه من لو سكر ضفتها في اسمه في العسيله تاعي باش ما يجيناش trop sucré. Voilà le détail اللي يختلف من les autres cakes. Donc pour cela, j'ai préparé معاكم 4 œufs بيضات, un verre de sucre ما يتعمرش بزاف كيما قلت لكم, un verre d'huile. Donc هنا vous êtes libre تقدروا ديروا la margarine, تقدروا ديروا l'huile, mais j'ai préféré ندير l'huile. Un zeste de citron, une levure chimique, عسل, 2 cuillères à soupe d'عسل, et bien sûr le caramel comme aller. Voilà, donc c'est du caramel هادو نضيفهم en dernier. Mais كي يطيب le cake تاعي راح يعطي donc مذاق رائع داخل. Et bien sûr 3 à 4 verres تاع تاع la farine. هنايا على حسب البيت تاعكم, يقدر يدي plus de 3 verres, يقدر يدي moins de non plutôt عفوا يقدر يدي plus de 4 verres, et ولا يقدر bien sûr اذا البيت تاعكم صغير كيما تاعي يقدر يدي لكم à 3 verres. Voilà, donc pour cela راني حابه نديرو معاكم في البيتران با ني بليت ني بالباتر. حندير لو بيتران. Voilà, donc je mets en premier mes 4 œufs en premier. Voilà, نضيف عليهم le sucre, c'est tout. نضيف عليهم le sucre تاعي. Voilà, ونخليهم في لو بيتران تاعي حتى وين يتضاعفوا الحجم تاعهم. فوالا دونك نخليهم حتى وين يتضاعف الحجم تاعهم. Par la suite نضيف الزيت ولا فارين etc. Donc بسم الله, je commence par la première vitesse. Voilà donc les filles كي البيض تاعي بالسكر ضاعف الحجم تاعو ولا كوم une mousse, je prends directement, je mets l'huile taillée au fur et à mesure. Voilà, donc نشوفوا tous ensemble le mélange تاعنا. Mélange يعني رائع, il est vraiment mousseux. Voilà, comme تشوفوا il est vraiment magnifique le mélange تاعي. Voilà, راح تشوفوا vraiment qu'il est mousseux. وريحة تاع لي زيت دو سيترون راهي عمرها الحالة. Voilà, bien sûr. Donc حنضيفو directement les 2 cuillères à soupe تاعي du sel, pardon, du miel plutôt. Je me déconnecte un peu, mais bon, c'est rien. Voilà. ونعاود نخلط pour la dernière fois. Donc avant la farine. Voilà les filles, comme تشوفوا le mélange تاعنا est vraiment mousseux. Voilà, un mélange vraiment mousseux, عنده une consistance مليحة. Donc directement نديروا له la farine. واش نحب انا كي ندير la farine, donc la première fois نديرها بالبيتران et je continue à la main. باش تما نحس réellement que ما يخصش la farine et tout. Voilà. Donc on donne la farine. قلت لكم 4 verres ولا 3 على حسب les œufs تاعكم. Donc هاو درت 3 petites louches تاع la farine. فوق la farine اللي ندير le sachet de levure تاعي. Voilà. فوق la farine لا نضيفو
ونزيد la quatrième louche et la cinquième. Voilà les filles, donc je m'arrête ici. Voilà. Et je vais continuer avec mon fouet à la main. Voilà. Voilà, ça serait mieux. On frotto encore. Voilà les filles, donc là vous êtes libre, vous pouvez mettre des pépites de chocolat, vous pouvez mettre du caramel fondu, vous pouvez mettre du caramel qui mène à... vous pouvez dire que c'est des bonbons caramel. قطعناهم صغار وضفناهم لهاد الكيفية ونخلطوا une dernière fois puis mettre le tout, mettre l'appareil تاعنا في le moule qui est carré. Donc chacune de vous عندها le moule تاعها. Voilà le moule بهذا الشكل. Voilà bien sûr ندهنوه شوية واسمو بلويل. Voilà, ندهنوه شوية بالhuile كما كنتم تشوفوا. Juste une petite quantité parce que déjà le moule تاعي ما يلصقليش même si ما درتولو والو ما يلصقش. Voilà. فوالا كما راكم تشوفوا لي في لو كيك تاعي دوك نديرو في لو فور اللي كنت شعلته على درجه 180 درجه. خليته هكاك لازم فو بريشوفي لو فور تاعنا. دوك كي نديروه نحسبوا 10 مينوت ونقصوا لو فور تاعنا باش يطيب غردو. سينو اذا خليتوا لو فور تاعكم يعني على 180 ولا بلوس ما راحش يطيب لو كيك تاعكم من الداخل، راح يطيب جوست من الفوق. Et on se voit une fois le cake est prêt. Bisous.